जय जगन्नाथ पुणी थे स्वागत कर मो चैनल को। आशा करछि आपण मानक प्रिपरेशन बेस्ट हो चलथिबो बोली। चलंतु आज आलोचना करबा पंचसखा साहित्यर द्वितीय भाग वन शॉट क्वेश्चन गुड़ाक। प्रथम प्रश्न अच्छी जगन्नाथ दास श्रीमद् भागवतर केते स्कंद रचना करछंती। जगन्नाथ दास श्रीमद् भागवतर केते स्कंद रचना करछंती। यार उत्तर हो एकादश। श्रीमद् भागवत द्वादश और त्रयोदश स्कंद किए रचना करछंती। श्रीमद् भागवतर द्वादश और त्रयोदश स्कंद किए रचना करछंती। यार सठिक उत्तर है महादेव दास। श्रीमद् भागवत को ब्राह्मण गोष्ठी क्यों नाम नामकरण करथिले। श्रीमद् भागवत को ब्राह्मण गोष्ठी क्यों नामकरण करथिले। तेली भागवत क्यों नाम ना तेली भागवत रे। यह क्यों छंद रे रचित अर्थात श्रीमद् भागवत क्यों छंद रचित। यार उत्तर होछि नवाक्षरी। क्यों छंद रचित नवाक्षरी छंद रे रचित। परवर्ती प्रश्न भागवत रे क्यों रास वर्णना होइछि। भागवत रे क्यों रास वर्णना होइछि। सठिक उत्तर होछि शरत रास। तुलाभिणा ग्रंथर रचयिता किए। तुलाभिणा ग्रंथ रचयिता होछि जगन्नाथ दास। किए जगन्नाथ दास। तुलाभिणा काहार कथोपकथन शैली रे रचित। तुलाभिणा काहार कथोपकथन शैली रचित। या सठिक उत्तर होछि शिव पार्वती। क्यों ग्रंथटी तीन भाग पद्य और एक भाग गद्य रे रचित। क्यों ग्रंथटी तीन भाग पद्य और एक भाग गद्य रचित। तुलाभिणा। परवर्ती प्रश्न तुलाभिणा क्यों छंद रचित। तुलाभिणा क्यों छंद रे रचित नवाक्षरी छंद रचित। अर्थ कोइली काहार रचना। अर्थ कोइली जगन्नाथ दास का रचना। तो तुलाभिणा नवाक्षरी छंद रचित। अर्थ कोइली की रचयिता किए जगन्नाथ दास। परवर्ती प्रश्न जीवा रास क्रीड़ा और दारु ब्रह्म गीतार रचयिता किए। रास क्रीड़ा और दारु ब्रह्म गीता रचयिता किए जगन्नाथ दास। शून्य भागवत और भविष्य मालिका ग्रंथ द्वय काहार रचना। शून्य भागवत और भविष्य मालिका ग्रंथ द्वय काहार रचना जगन्नाथ दास। श्रीमद् भागवत रे गोपलीला क्यों स्कंद वर्णित। श्रीमद् भागवत गोपलीला क्यों स्कंद रे वर्णित। सठिक उत्तर होछि दशम स्कंद। परवर्ती प्रश्न जीवा मृगुणी स्तुति और गज स्तुति काहार रचना। मृगुणी स्तुति और गज स्तुति काहार रचना जगन्नाथ दास का रचना। परवर्ती प्रश्न पंचसंख्या मध्य शतायु पुरुष भाव किए परिचित। पंचसखा मध्य शतायु पुरुष भाव किए परिचित। सठिक उत्तर होछि अच्युतानंद दास। पंचसखा मध्य शतायु पुरुष भाव अच्युतानंद दास परिचित। अच्युतानंद दास क्यों ग्रंथ रे निज रचना संपर्क करछंती। अच्युतानंद दास क्यों ग्रंथ रे निज रचना संपर्क करछंती अनाकार संहिता। क्यों ग्रंथ रे अनाकार संहिता ग्रंथ रे अच्युतानंद दास निज रचना संपर्क रे कहछंती। परवर्ती प्रश्न जीवा अच्युतानंद दास केते खंड मालिका रचना करथिबा जणा जाय। अच्युतानंद दास केते खंड मालिका रचना करथिबा जणा जाय 100। परवर्ती प्रश्न हरिवंशर रचयिता किए। हरिवंशर रचयिता किए अच्युतानंद दास। किए हरिवंशर रचयिता होउछंती अच्युतानंद दास। परवर्ती प्रश्न हरिवंश को आ क्यों नाम रे नामित कराइछि। हरिवंश को आ क्यों नाम रे नामित करा जाइछि। सठिक उत्तर होछि सातखंडिया हरिवंश। हरिवंश को आ सातखंडिया हरिवंश नाम रे नामित कराइछि। हरिवंश क्यों वृत्त रे रचित। हरिवंश क्यों वृत्त रे रचित। हरिवंशर सठिक उत्तर होछि माने क्यों वृत्त रचित तार सठिक उत्तर होछि दांडी वृत्त। तो हरिवंश दांडी वृत्त रचित। अनाकार संहिता और शून्य संहिता काहार रचना अटे। अनाकार संहिता और शून्य संहिता काहार रचना अटे। यार सठिक उत्तर होछि अच्युतानंद दास। तो अनाकार संहिता और शून्य संहिता काहार रचना अच्युतानंद दास करो। ब्रह्म सांकुली ग्रंथ रचयिता किए। ब्रह्म सांकुली ग्रंथर रचयिता किए। सठिक उत्तर होछि अच्युतानंद दास। परवर्ती प्रश्न ब्रह्म सांकुली क्यों वृत्त रे रचित। ब्रह्म सांकुली क्यों वृत्त रचित यह मध्य नवाक्षरी वृत्त रचित। गोपाल ओगाल ग्रंथ रचयिता किए। गोपाल ओगाल ग्रंथ रचयिता किए। सठिक उत्तर होछि अच्युतानंद दास। परवर्ती प्रश्न पंचसखा जाति स्मरत क्यों ग्रंथ रचित। पंचसखा जाति स्मरत क्यों ग्रंथ रचित। सठिक उत्तर होछि गोपाल ओगाल।
जे 15 ଜାତି ସମ୍ବତ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚିତ ହୋଇଛି? ଗୋପାଳ ଓଗାଳ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗରୁଡ଼ ଗୀତା ଓ ଗୁରୁ ଭକ୍ତି ଗୀତା କାହାର ରଚନା ଅଟେ? ଗରୁଡ଼ ଗୀତା ଓ ଗୁରୁ ଭକ୍ତି ଗୀତା କାହାର ରଚନା ଅଟେ? ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ଅଟେ। ଗରୁଡ଼ ଗୀତା ଓ ଗୁରୁ ଭକ୍ତି ଗୀତା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ଅଟେ। ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଜଗତସିଂହପୁର ଅଢ଼ଙ୍ଗଗଡ଼। ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଏହା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଜଗୁ ମଲ୍ଲିକ ଓ ରେଖା ଦେବୀ। ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଜଗୁ ମଲ୍ଲିକ ଓ ରେଖା ଦେବୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶିବ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚୟିତା କିଏ? ଶିବ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚୟିତା କିଏ? ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ। ଶିବ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟର ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚୟିତା ହେଉଛି ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶିବ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସଂସ୍କୃତି କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥର ଅବଲମ୍ବନରେ ରଚିତ? ଶିବ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସଂସ୍କୃତି କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥର ଅବଲମ୍ବନରେ ରଚିତ? ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଲେଶ। ଶିବ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସଂସ୍କୃତ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥର ଅବଲମ୍ବନରେ ରଚିତ? ତ ଶିବ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସଂସ୍କୃତ ସୌରଦେୟ ଲେଶ ଗ୍ରନ୍ଥର ଅବଲମ୍ବନରେ ରଚିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା, ଶିବ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ନାମକରଣ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ? ଶିବ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ନାମକରଣ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ? ଶିବଙ୍କ ମୁଖରେ ସ୍ୱରର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପ୍ରତିପାଦନ ହେବାରୁ ଏହାର ଶିବ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ। ତ ଶିବ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ନାମକରଣ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ? ଶିବଙ୍କ ମୁଖରେ ସ୍ୱରର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପ୍ରତିପାଦନ ହେବାରୁ ଏହାର ନାମ ହେଉଛି ଶିବ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ଗୀତା ରଚୟିତା କିଏ? ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ଗୀତାର ରଚୟିତା କିଏ? ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ। କିଏ? ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ। ଯନ୍ତ୍ର ବୋଲି ଓ ମନ୍ତ୍ର ବୋଲି କାହାର ରଚନା ଅଟେ? ଯନ୍ତ୍ର ବୋଲି ଓ ମନ୍ତ୍ର ବୋଲି ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା, ଅଢ଼ଙ୍ଗ ମାଲିକାର ରଚୟିତା କିଏ? ଅଢ଼ଙ୍ଗଗଡ଼ ମାଲିକାର ରଚୟିତା କିଏ? ଅଢ଼ଙ୍ଗଗଡ଼ ମାଲିକାର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା, ଲୋଇ ଗୀତା ଓ ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତର ରଚୟିତା କିଏ? ଲୋଇ ଗୀତା ଓ ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତ ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ। ହେତୁ ଉଦୟ ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚୟିତା କିଏ? ହେତୁ ଉଦୟ ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ଦାସ। ହେତୁ ଉଦୟ ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚୟିତା କିଏ? ଅନନ୍ତ ଦାସ। ହେତୁ ଉଦୟ ଭାଗବତ କାହାର କଥୋପକଥନ ସୃଷ୍ଟି? ହେତୁ ଉଦୟ ଭାଗବତ କାହାର କଥୋପକଥନ ସୃଷ୍ଟି? ମନ ଓ ଆତ୍ମା। ହେତୁ ଉଦୟ ଭାଗବତ କାହାର କଥୋପକଥନ ସୃଷ୍ଟି? ମନ ଓ ଆତ୍ମା। ଚମ୍ବୁକ ମାଲିକା ଓ ଅଣାକାର ଶବଦ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚୟିତା କିଏ? ଚମ୍ବୁକ ମାଲିକା ଓ ଅଣାକାର ଶବଦ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ଦାସ। କିଏ? ଅନନ୍ତ ଦାସ। ଅର୍ଥ ତାରିଣୀ ଓ ଅର୍ଥ ତୋଷିଣୀ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚୟିତା କିଏ? ଅର୍ଥ ତାରିଣୀ ଓ ଅର୍ଥ ତୋଷିଣୀ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ଦାସ। କିଏ? ଅନନ୍ତ ଦାସ। ଉଦେ ବାଖର ଓ ଠୁଲ ସୁନରାସ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚୟିତା କିଏ? ଉଦେ ବାଖର ଓ ଠୁଲ ସୁନରାସ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚୟିତା କିଏ? ଅନନ୍ତ ଦାସ। କିଏ? ଅନନ୍ତ ଦାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା, ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି ଅଲେଖ ତୁରକ ଅଲେଖ ଯେ ଏଣୁ ଅଲେଖ ତେଜି ହିନ୍ଦୁ ଅଲେଖ ହିଁ ଭଜେ। ଏହା କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଆସିଛି? ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି ଅଲେଖ ତୁରୁକୁ ଅଲେଖ ଯେ ଏଣୁ ଅଲେଖ ତେଜି ହିନ୍ଦୁ ଅଲେଖ ହିଁ ଭଜେ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଆସିଛି? ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତା ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଆସିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ କିଏ ଅତି ବଡ଼ି ଭାବରେ ଭୂଷିତ କରିଥିଲେ? ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ କିଏ ଅତି ବଡ଼ି ଭାବରେ ଭୂଷିତ କରିଥିଲେ? ଏହା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା, ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଦାସ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଠାରୁ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ? ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଦାସ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏକାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ। କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ? ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏକାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପଞ୍ଚସଖା ସାଧନା ପ୍ରଣାଳୀରେ କେଉଁ ଯୋଗର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ? ପଞ୍ଚସଖା ସାଧନା ପ୍ରଣାଳୀରେ କେଉଁ ଯୋଗର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ? ହଠ ଯୋଗର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। କେଉଁ ଯୋଗର? ହଠ ଯୋଗର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁକରି ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ କରି ଆସିଥିବେ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଶା କରୁଛି ତୁମର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଭଲ କରୁଥିବ।